الله الرحمن الرحیم. مرچی ماهدا کگو به کیمپا کیچه جو برطرف بودتگین ٹیچرانی که هانی آل پرسیا کوشش و درا کنگا جهد کنگا هم علاقه مردم اکرا تکلیف آیدا نشتگا باید که میں پرز ہیں کہ ما ہنی نمائندہ ہنی آواز چست بکنا و ہنی ایشوا ببرا اما جو متعلقہ مردم ہانگو کوشش یقیناً درا کنگا ہاں ایشی تو کا میں گو استا سی ایم صاحب بھی بازیں ایشی تو کا چی استا اور کنگا یا نزنی مسئلہ کو جائے خیر ما اتکا کو مرچی آن آل پرسی آلا نی گرین نو پدا روی انشاءاللہ ہوتی دیما جو استا متعلقہ مردم آما ہنی کر رہا کوشش شروع کنی منی نیمگا چی ارچی بود کا منی برات گوارا تکلیف اکرا نشتگا ما انشاءاللہ ہوتی کوشش ایشی کنٹریبیوشن منی ان شیتو کا مان بھی گو آئندہ اشتروا نقطة أهوالا سربوكي هاترا فالو ولايك بكنت وش نيوز فيسبوك بيجا وسبسكرايب بكنت وش نيوز قدروشيا يوتيوب چينلا وبجنت گنتي بٹنا